SB404, Malakay. Una, si Torres. Yan ang cute. Ano cute? Hoy, nasa Mawawi ka kapon ah. Oo. Richard, ikaw ba yan? Richard, ikaw ba yan? Pare! Pare! Diri. Paul! Ang pinapogi. Ha? Joanna Lynn. Alex? Maika! Yan! Jo Marie. Palmero! Ay, Shay. Shay camera. Bon! Tangiti naman dyan. Okay. Si Bandol. Si Banda. Wala, si Balakwa. Sila garan. Ayan, makulit yan. Yan. Oh, yan. Si Kulitan Tarantado. Si Venus. Neo. Robson. Bernadette. Bernadette. Yopa. Darwin. Yon. Ito sa inyo. Oh, sandali lang. Wanted, Matarundo. Ayan, si Matarundo ang wanted. Grab na yan, hype na yan. Ito si Camille. Yan si Camille yung nag-dive kanina. Ito si May. Ayan si May. Ribon. Okay. Iskano. Mayra. Torres. Torres. Tabi kayong tatlo, tabi kayong tatlo. Tabi kayong tatlo. Ika doon. Yan na, mag-best friend. Teka lang ha, hindi awat eh. Best friend! Ayan si Leia. Ang masungit sa amin. Sungit yan. Mataray, Suplada. Mataray. Suplada. Suplada ba yan? Yung mga bandal oh. Tangin yung mga bandal yan. Yan yung mga bandal sa amin. Hindi namin gawa yan, ha? Basurahan namin. Yan. Yan ang basurahan. So, malinis na malinis. Si Matarundo, ang drop na tao. Wanted yan, di ba? Kanina yan, mapakita ko sa inyo, ha?